କିଏ? पोस्टमैन है ये। मालती मालती कुआड़े गले से डाकुची। अरे चिट्ठी आसी पुअर जल्दी आस बाहर को। कौन है सकाल सकाल रड़ीटा छाड़ुच? मालती जानिच आम पुओ काली आसुची चिट्ठी आसी तार। कौन कहूच? हाँ बरा गलो गलो मार्केट गलो मु ता मन पसंद मिठा पोड़ पिठा बनैबार अछि तुम गलो आगो। अरे मालती धैर्य धर आम पुओ काली आसी। ना ना मां मन बुझिबो कि तुम जाओ। जाउची टिके रुह व्यस्त हो न जाउ। तुम ठिया आइछ कोन तुम जाओ। हे भगवान एते वर्ष पर मु पुआ आसुची भलरे भले ताको पहुंची दियो। हेलो कौन करछ? ए पूजा करथिली आ अच्छा पूजा रे भगवान को कौन मागिला? भगवान को मु मागिली मो शंखा सिंदूर को भला रखी तांदु आउ तमे जल्दी छुट्टी नै मो पाखु को फेरी आसो। हेले कौन हबो भगवान को मो डाक सुनु चंदी एई थर भी वैलेंटाइन डे मते एका काटिबा को पड़िबो। भाबिनियो भगवान पूजार संतुष्ट होई तम डाक सुनि नेले माने मानेटा हला मोर छुट्टी मंजूर हो जाईची। सतरे? हां थैंक यू गॉड थैंक यू। अरे ना ना खाली गॉड को थैंक यू कहले हबनी मते खाली मोर वैलेंटाइन गिफ्ट दरकार। निश्चय तम पाई एମିତି गोटे गिफ्ट अछि जोटा सुने तुम खुशी रे पागल हो जियो। अच्छा हो रुह मोर ड्यूटी टाइम हो गेलानी मो परे कथा होउची। हौ ठीक अछि ओके बाय। ओके बाय। दीदी छाड़ो छाड़ो ट्यूशन कौन पे आसिनु? दीदी मु ट्यूशन आसीबिनी कौन पाई मोर दीपू भाई आसुची। सतरे तो दीपू भाई आसुची? हां जे तमे बम पे एते खुशी होच? मो कमे खुशी हेबी जे? अच्छा से दिन मो भाई रे डायरी रे तम फोटो देखिथिली मु सब जानी गली। जीबु ना बेसी गोटे दुष्ट होची। ये मुझे बहुत खुशी। मु जानी छी तमे आसीबो तमे निश्चय आसीबो मो मन कहउतला मो सह देखा करबा को तमे निश्चय आसीबो। मो हृदयर प्रतिटी स्पंदन जेमिति तुम अपेक्षा थिला आउ एबे से अपेक्षा शेष होबाको जाउछि। बस मु तुम अपेक्षा रे। खूब शीघ्र आसुचे तम अपेक्षा रे शेष होईची। सांगो मो छुट्टी मंजूर हो जाई जी। तोर छुट्टी मंजूर है? हां हमरो अरे मोर भी छुट्टी मंजूर हो गई। दे ताली सांगो से कोन करू छी? अरे हेडा स्टैचू हिच रे कोन चाली जी भीतर बिलाई बोधे नुची नुची कोन खीर पिउची नाही आ आमे जानी पारनु। हां गलु देखी
କଣ କହୁଛି ଦେଖୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଓହୋ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆମଠୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରୁଛି ଅଥଚ ଆମକୁ କହୁନି। ସତେ ନା? ତାମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ଫଟୋ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ବଟ ତମ କାନ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ସାଙ୍ଗ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତୋର? ତୋର ବି ହେଇଗଲା? ତାର ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଣ ଗିଫ୍ଟ ନେଇଛୁ? କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ମେଜର ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବାର ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସ। ମାଳତୀ ମାଳତୀ ଚା ଟିକେ ବନେଇଲା, ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଫୋନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଭୁଲିଗଲ ନା କଣ? କଣ କହିବି? କଣ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ, କଣ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଓମ୍ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ପୁଲବାମା ଆଟାକରେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମାଳତୀ ଏ ମାଳତୀ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପାଣି ଆଣେ, ପାଣି ଆଣେ। ମାଳତୀ ମାଳତୀ हेलो हेलो, मैं मेजर मान सिंह बोल रहा हूँ। आज सुबह आपके पति शहीद हो गए। ना हेलो हाँ दीपा कोठी अछु? अरे आज से आसुचन तो मु बस स्टॉप रे तांगर वेट करची। कौन किछ कहबो की? अरे काहा को अपेक्षा करिजो? अरे आज पूरा दीपू आसुचन दे। अरे दीपू केबे भी मध्य फेरिबनी। कौन कहू तू? आतंकवादी हमला रे दीपू आज शहीद हो जाईची। ना ନାଇଁ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇକି ଆଣ ପ୍ଲିଜ, ମତେ ଆଣିକି ଦିଅ ମୋ ପୁଅକୁ। ଆରେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇନି, ନାଇଁ ମୋ ସେ ଆସିବ, ଫେରିବ। ଜମା ଶୁଣିବିନି, ନାଇଁ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ତମେ ଦିଅ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ଜମା ନାଇଁ, ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ସିଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ଆମ ପାଇଁ ସିନା ମରିଯାଇଛି, ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ତମେ ଆସିବ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ତମେ ଆସିବ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୁଁ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ। ତୁମେ ହୁଏତ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଫେରିବନି। ତୁମେ ସିନା ସହଜରେ ମୋ ମନର ସୀମାରେଖା ଦେଇ ଚାଲିଗଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିବ। ଅପେକ୍ଷା ସମୟର ସୁଅରେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ହୋଇ ରହିଗଲା। ଯବାନ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଫେରିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଆଖ୍ୟା ଦେଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଓ ସାରା ଜୀବନ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଥିଲା 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ
ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।